Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأستاذ سجيد والأستاذ جمعة الرحيم والأستاذ يادي. الحمد لله في هذه الليلة نلتقي مرة أخرى. Kita masih bisa bertemu kembali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat beriringkan salam kepada suri tauladan kita, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri berikan salam juga kita aturkan kepada keluarga-keluarga beliau, ahlul bait, kepada para sahabat dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau, berjalan di atasnya, mengamalkannya hingga akhir waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayyuhal ikhwah, untuk malam ini sebagaimana saya sampaikan tadi mukaddimah bahwasanya malam ini kita masih ada di materi at-ta'am wasyarab. Afwan, ini gara-gara habis ngajar at-ta'am wasyarab ini. Kita masih ada di materi at-tasawwuq, ya, materi tentang berbelanja. Kita sudah memasuki al-hiwar as-salis atau dialog yang ketiga yang merupakan dialog terakhir dari materi ini. Nah, materi at-tasawwuq. Sebelum kita mulai seperti biasa, ana uridu soal, kaifa haluka ya Ustadz Sigit wal usrah la'allakum bi khair. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Al usratu bi khairin. Naam. Nah, aina anta al-an fi Bekasi am Ya, kharij Bekasi? fi Bekasi, Di Bekasi, fil bait, ha? fil baiti. Jamil. Al Ustadz Jum'atul Rahim, kaifa haluk bi khairin? بخير الحمد لله يا أستاذ. Masya tamam, alhamdulillah. Wal abna'u bi khairin? الحمد لله كلهم بخير. Tamam, tamam, naam. Al Ustadz Kusuma, kaifa anta bi khairin? الحمد لله أنا بخير أستاذ وأسرتي بخير والأسرة أيضا. بخير كذلك؟ نعم أستاذ كلهم بخير. نعم. الأستاذ يادي كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. إن شاء الله. الآن في العمل؟ Nah, Ustaz? الآن في العمل؟ Lah. لا. sebentar. Siapa? Ustaz Yadi kan? أنت الذي تعمل في هذا؟ في السوق؟ Lah, Ustaz. Oh لا. Oh, أنا salah orang nampaknya. Iya, ada satu yang itu. Ustaz Yadi itu bukan ya? Wallahu a'lam, lupa nama ikhwan. Baik, ada salah satu peserta, dia kerja sebagai ini security di di mall. Jadi dia sering mengambil shift malam. Jadi kerjanya sambil menjaga shift, sambil ngisi waktu luang belajar. Nah, Masya. Anda kira Ustaz Yadi tadi, ternyata yang lain. Soalnya jamnya sama dan namanya awalnya Y juga. Nah, tapi ayuhal ikhwah, kita langsung masuk ke materi saja ya. Di sini sebagaimana yang antum lihat, kita ada al-hiwarus tsalis, dialog atau percakapan yang ketiga, unzur wastami' wa'id. Naam. Baik, seperti biasa jangan lupa ya, kita sudah di jilid 1B, karena tidak akan menerjemahkan secara keseluruhan kecuali nanti antum bertanya di sesi tanya jawab. Nah, di sini kita ada percakapan antara al-ba'i'u. Al-ba'i'u ini sudah kita ambil kemarin artinya apa? Dan al-mushtari. Nah, mana akan bacakan? Istami'u jayidan. Dengarkan baik-baik. Kita mulai dari al-ba'i'u. Tafaddal. Ayya khidmah. Uridu qamisan law samah. Tafaddal huna. هذا اسم القمصان. هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود. بكم القميص؟ بكم القميص؟ القميص ب20 دينارا.
ayya qamisin turid? Sa'ashtari al-qamis al-azraq. Hadha huwa al-qamis al-azraq. Syukran. Ladaina athwabun jamilah. Bikam as-thawb? As-thawbu bi-30 dinaran. Uridu as-thawb al-abyad. تفضل الثوب الأبيض المطلوب 50 دينارا. تفضل هذه 50 dinaran. Nah, sekali lagi ikhwan, seperti biasa dengan tempo yang agak cepat ya, silakan diperhatikan harokatnya, cara bacanya. Kalau yang belum jelas kalimatnya diperhatikan. Nah, sebentar. Baik. تفضل أي خدمة؟ أريد قميصا لو سمحت. تفضل هنا. هذا قسم القمصان، وهذا قميص أبيض، وهذا أصفر، وهذا أزرق، وهذا أحمر، وهذا أسود. بكم القميص؟ القميص ب20 دينارا. أي قميص تريد؟ سأشتري القميص الأزرق. هذا هو القميص الأزرق. شكرا. لدينا أثواب جميلة. بكم الثوب؟ الثوب ب30 دينارا. أريد الثوب الأبيض. تفضل الثوب الأبيض المطلوب 50 دينارا. تفضل هذه 50 دينارا. Baik, jelas insyaallah ikhwan ya. Nah, sekarang kita masuk ke al-bayan wasyarah. Nah, di sini sebagaimana yang antum lihat ya, itu dialog antara al-ba'i. Al-ba'i khalas ya, kita sudah tahu apa artinya al-ba'i kemarin. Nah, sedangkan al-mushtari, karena mungkin sudah lama di jilid 1A, al-mushtari ini artinya pembeli. Ya, pembeli ini. Dia berasal dari kata ishtara yashtari. Orangnya al-mushtari, pembeli. Nah, di sini ceritanya al-ba'i ini melihat al-mushtari memasuki tokonya. Ya, kemudian al-ba'i bilang tafaddal. Ayya khidmah. Ini sudah ya. Nah, hadza khalas. La nahtaju ila tarjamah. Kita tidak butuh terjemah. Maka kata al-mushtari, uridu qamisan law samahta. Ya, uridu khalas, sudah ya, kita sudah paham uridu qamisan. Nah, sekarang qamis. Sebentar, kita garis bawahi dulu kalimat-kalimat yang kita anggap baru ya. Baik. Qamis ayyuhal ikhwah. Qamis itu kalau kita kembali ke kamus adalah baju dalam. Maksudnya apa? Bukan baju luar. Baju luar itu kan seperti misalnya jas ya atau jaket. Pokoknya baju yang hanya digunakan untuk bagian luar saja. Itu baju luar. Adapun qamis itu baju dalam. Seperti kaos masuk ke qamis. Kemeja juga masuk ke qamis karena biasanya orang pakai kemeja langsung saja pakai. Yang pakai 2 lapis juga ada sih sebenarnya. Maksudnya pakai kaos kemudian pakai kemeja. Ada juga yang tipe seperti itu. Nah, qamis itu bisa berupa baju, bisa berupa kaos, ya, kaos, atau bisa berupa kemeja juga. Yang jelas dia biasanya dipakai untuk baju dalam, baju yang kita gunakan untuk menutupi kulit kita langsung, ya, bukan baju luar. Sedangkan makna qamis yang ada di dialog ini itu adalah kemeja. Ya, sekali lagi anak ucapkan ikhwah, anak katakan qamis itu adalah baju dalam, baju yang kita pakai untuk menutupi kulit kita langsung, baik berupa kaos ataupun kemeja. Nah, di dialog ini qamis ini al-qamis maknahu kemeja di sini ya, artinya kemeja. Nah, uridu qamisan. Ana urid qamis, kemeja. Lau samahta. Nah, kata-kata lau samahta ini sama artinya dengan min fadlik.
min. Samahta. Nah, lau samahta min fadlik. Antum bisa gunakan misalnya merintah orang, bukan merintah ya, meminta pertolongan kepada orang lain. Antum bilang misalnya antum minta buka pintu. Antum bilang ya akhi iftah al-bab lau samahta. Lau samahta atau ya akhi lau samahta, letakkan di depan lau samahtanya. Lau samahta iftahil bab. Dua-duanya bisa ya. Yang jelas ungkapan lau samahta, ungkapan min fadlika, ini ungkapan yang ketika kita meminta pertolongan pada orang seakan-akan kita dalam tanda kutip memohon. Ya, kita tidak memerintah dia tapi kayak meminta pertolongan gitu. Nah, lau samahta, ada ungkapan sopan di situ. Nah, kemudian kata al-ba'i mendengar bahwa al-mushtari ini pengen qamis, maka al-ba'i bilang tafaddal huna. Ya, tafaddal huna. Tafaddal huna. Tafaddal di sini artinya silahkan ya, bukan ambillah. Tafaddal huna. Ini ta'al ila huna. Hada qismul qumsan. Baik, qismun maknahu bagian. Bagian macam. Apa? Macam. Macam. Bukan, lebih tepatnya bagian. Ismun, ya, Mani. Dua macam. bagian. Jadi kan kalau kita di apa namanya di tempat perbelanjaan itu kan ada bagian kemeja, bagian jubah. Oh, Nah, itu dia bagian. Apa ya? Ini bahasa lainnya? Ada bahasa lainnya cuma Anda lupa. Nah, qismu bagian. Al-qumson ini jamak, bentuk jamak dari komis. Jadi ini bagian kemeja-kemeja. Kamu kan cari kemeja nih, kata al-ba'i kan. Nah, ini bagian tafaddal huna sini. Hadza qismul qumsan. Ini bagian kemeja-kemeja. Kemudian disebutlah oleh al-ba'i hadza qamis abyad. ya. Ada arti abyad? Oh, Apa arti abyad? putih. Putih. Wa hadza asfar. Wa asfar Kuning, kuning. Wa azraq biru, biru. Wa ahmar merah, Merah. merah. Ahsan. Wa aswad hitam, So hitam. hitam. Jadi ini dihafalkan ya. Nah, abyad, asfar, azraq, ahmar, aswad. Mau warna apa nih? Nah, Azraq biru ya. azraq biru. Baik. Asfar Al-mushtari. kuning. Kenapa? Asfar. Asfar kuning. Kelas? Oleh. Salat. Nah, kemudian al-mushtari bertanya, bi kamil qamis, yani kam al-qamis? Kamil qamis, bi kamil qamis. Antum ayyuhal ikhwah, kalau antum pengen bertanya tentang masalah harga, misalnya antum mau membeli meja, antum bisa gunakan katakan bikam. Bikam. Nah, itu menunjukkan harga langsung. Misalnya ada orang Arab nawar, ta'al siwak, miswak atau taqiyah, atau rida ya. Antum bilang bikam itu sudah mafhum di sana. Sudah paham mereka, ya. Haula yafhamuna kalamakum. Mereka sudah paham produk ini, ucapan antum ketika antum bilang bikam. Nah, Kam fakot. kam faqat na'am ربما مفهوم لكن هذا الاستعمال ليس مشروع. La Arabia. Tapi pemakaian seperti ini hendak ini, maksudnya jarang dipakai di sana. Arabi ya. Ya, Hikam ya. nah, kata-kata kam di sini dia lebih menunjuk ke jumlah sesuatu. Misalnya kita bilang kam taliban, berapa total santri. Misalnya kam qalaman, berapa total pena. Nah, Bikam. Bikam harga ya, ujrah ya. Bikam, sahih. Tapi mungkin bisa musta'mal ya Ustaz Manjumatur Rahim. Kalau sebenarnya kita bilang kam, mungkin di situ ada sesuatu yang dihapus seperti kam dinaran. Kita bilang kam. Ini kam dinaran, wah sahih. Sebagaimana kita di Indonesia bilang berapa duit, ya enggak? Berapa duit. Nah, maka di Arab juga musta'mal indahu. Mereka juga pakai hal-hal seperti itu. Nah, baik ayuhal ikhwah. Lanjut, bikamil qamis, yani hadzal qamis ma thamanul qamis? Ma thamanul qamis? Kam dinaran?
Faqala al-ba'i, maka al-ba'inya bilang, al-qamisu bi'ishrina dinaran. Fahimtum insyaallah. Al-qamis bi'ishrina dinar. Nah, baik. Karena tadi banyak penawaran jenis komis ikhwah, ada ahmar, asfar, azraq, aswad ya. Itu kan banyak, masih umum kan. Makanya al-ba'i di sini nanya dengan menggunakan huruf ayyah. Untuk lebih spesifik, kamu mau pilih yang mana nih? Makanya dia bilang ayya qamisin turid. Dia tidak menggunakan maza. Karena penggunaan maza tidak tepat di sini. Walaupun artinya sama-sama apa. Eh? Kita gunakan ayya untuk pertanyaan yang ingin kita lebih spesifik ya. Ayya qamisin turid. Ya, kamu mau kemeja apa? Nah, maka kata al-mushtari, sa'ashtari. Lihat ada sa depannya, insyaallah antum mutadzakirun ya, antum masih ingat insyaallah. Sa'ashtari al-qamis al-azraq ya. Sa'ashtari al-qamis al-azraq. Fahimtum insyaallah ini ya. Nah, maka mendengar ucapan al-mushtari, diambillah al-qamis al-azraq oleh al-ba'i. Kemudian dia bilang, hadza huwal qamisul azraq. Ini kemeja birunya. Nah. Baik, faqala al-mushtari syukran. Nah, tentunya ikhwah, di sini sebagai penjual apakah akan melepaskan pelanggannya dengan begitu saja? Tentunya tidak ya. Makanya al-ba'i berkata seperti ini. Ladaina aswabun jamilah. Ladaina. Fahimtum insyaallah. Lana, maknahu lana au indana. Ladaina maknahu lana au indana. Indana aswab. Aswab jama'. Bentuk tunggalnya saubun. Dan saubun artinya di sini adalah jubah. Ya. Saubun di sini artinya adalah jubah. Jamilah. Ladaina aswabun jamilah. Ya, kami memiliki jubah-jubah yang bagus. Nah, al-mushtari merasa tertarik nih. Apa kata dia? Bikamis. Maka kata al-ba'i, as-sawbu bisalasina dinaran. Insyaallah fahimtum hadha. As-sawbu bisalasina dinaran. Faqala al-mushtari uridu as-sawbal abyad. Ini insyaallah juga paham ya. Maka diambillah oleh al-ba'i as-sawbul abyadnya dan menyerahkan kepada al-mushtari, sembari berkata, tafaddalis thawbal abyad, khuz hadha thawb al-abyad al-matlub. Al-matlub jangan lupa totalnya khamsuna dinaran. Nah, al-qamis ayyuhal ikhwah, al-qamis kam 20 dinaran was-thawbu 30. Idzan kam al-jami'? المطلوب 50 ya 50 دينارا فقال المشتري تفضل هذه 50 دينارا نعم هل من سؤال من لم يفهم تفضل Ini soal Ustaz. تفضل ما هو السؤال Ini soal. Nah. Ada soal. Ayya aina ayya qamisu turid hadza بالضمة أو بالفتح منصوب أي أو أيو أي هو مفعول به مقدم نعم الأصل تقول تريد أي قميص نعم تريد أي قميص, tetapi di sini maf'ul bihnya dikedepankan menjadi ayya qamisin turid. Asalnya turidu ayya qamis. Nah, paham tak? Insyaallah paham. Nah, soal akhir silakan. Uridu ayya qamis. Masya Allah ya. Tidak ada pertanyaan ini. Laisa hunaka soal, idzan fahimtum hadza fahman jayyidan insyaallah. Kalau ada ikhwah seperti biasa, naqra hadzal hiwar, kita baca. Al-Ustaz Jum'atul Rahim sebagai al-ba'i'u wa al-Ustaz Kusuma anta
taqumu maqamal mushtari. Tafadhala ayyuhal ikhwah, silakan. تفضل. تفضل أي خدمة. Maza? أريد Bisa diulangi? تفضل أي خدمة. Nah, أريد قميصا لو سمحت. هنا هذا قسم القسمان. ada قمصان. هذا قسم القسمان. qumsani. قمصان. هذا قميص أبيض، Nah, وهذا أصفر، وهذا أزرق، وهذا أحمر، وهذا أسود. بكم القميص. القميص ب20 دينار. أي قميص تريد؟ أي قميص تريد؟ أي قميص تريد؟ سأشتري القميص الأزرق. هذا هو القميص الأزرق. شكرا. لدينا ثواب جميلة. Baik, ulangi. لدينا ثوب جميلة. Ladaina aswabun. أثواب صغير ذات صغير. رقم صغير. هذا خلاص. خلاص جزاك الله. تفضل. نعم. لدينا ثواب جميلة. أثوابun. أثوابا جميلة. نعم. جميلة. واصل. ثوب. الثوب ب30 دينار. جميل. أريد الثوب الأبيض. تفضل الثوب الأبيض، المطلوب 50 دينار. تفضل، هذه 50 دينارا. أحسنتما. الآن تبادل gantian silakan. Al-Ustadz Kusuma, ibda anta. تفضل، أي خدمة. أريد قميصا لو سمحت. تفضل هنا، هذا قسم القمصان. هذا قميص أبيض، وهذا أصفر، وهذا أزرق، وهذا أحمر، وهذا أسود. جميل. بكم القميص؟ القميص ب20 دينارا. أي قميص تريد؟ سأشتري قميص الأزرق. هذا هو القميص الأزرق. شكرا. لدينا أثواب جميلة. بكم الثوب؟ الثوب ب30 دينارا. أريد الثوب الأبيض. تفضل الثوب الأبيض، المطلوب 50 دينارا. تفضل، هذه 50 دينارا. جميل، قراءة واضحة وجيدة، بارك الله فيكما الأستاذ كسمة والأستاذ جمعة الرحيم. نعم، نواصل أيها الإخوة. Kita lanjut. الأستاذ Sigit, أنت البائع، والأستاذ يدي أنت المشتري. تفضل أيها الإخوة. الأستاذ Sigit موجود؟ Sinyal ya? Nah, sinyal. الأستاذ يدي موجود؟ الأستاذ يدي؟ Dua-duanya. Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz Sigit ada? Halo Ustaz Sigit. Baik, nampaknya sinyal ya. Halo Ustaz Yadi, bisa? Sinyal. Halo? Nah, hal anta ma'ana? Mujud?
Tes. Masuk nggak Tat suara saya Tat? Nah, sekarang sudah masuk suaranya. Ustaz Yadi gimana? Lancar suaranya? Tes ada nggak Ustaz? Ada, alhamdulillah. Nah, silakan. Al-Ustadz Sigit, anta al-ba'i'. Wal-Ustadz Yadi, anta al-mushtari. Tafadhal, silakan. Tafaddal. Ayya hikmah. Uridu qamisan law samahta. تفضل هنا هذا قسم القمصان هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود Bikamil qamisu. القميص ب20 دينارا أي قميص تريد Sa'ashtaril qamisal azraq. هذا هو القميص الأزرق Syukran. لدينا أثواب جميلة Bikamil thawbu. الثوب ب30 دينارا Uridu thawbal abyad. تفضل الثوب الأبيض المطلوب 50 دينارا Tafaddal. Hadihi khamsuna dinaran. Jamil. Tabadala. Tabadala. Tafaddal. Ayya khidmah. أريد قميصا لو سمحت Tafaddal huna. Hada qismul qumsani. Hada qamisun abyadu. Wahada asfaru. Wahada azraqu. Wahada ahmaru. Wahada aswadu. بكم القميص Al-qamisu bi-ishrina dinaran. Ayya qamisin turidu. سأشتري القميص الأزرق Hada huwa al-qamisul azraqu. شكرا Ladaina aswabun jamilatun. بكم الثوب Bisalatina dinaran. أريد الثوب الأبيض Tafaddal thawbal abyadu. Al-matlubu khamsuna dinaran. تفضل هذه 50 دينارا Jamil. Barakallahu fikuma. Baik, ayo ikhwah, hal min soal? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya? Tafadhal. Kalau harga itu pakai bi dulu ya, Sob. Huruf Pakai jar. apa? Huruf jar bi. Bi-ishrina. B20 enggak harus. Oh, bisa enggak ya? Ya, bisa enggak? Kalau kita bilang misalnya al-qamis 20 dinaran. Ada sahih. Ba di sini untuk ziyadah tambahan saja. Tidak maksudnya tidak harus ya, tidak wajib. Nah, Berarti kalau nggak ada bi-nya berarti jadi domah, Sob. aywah. Sahih. 20 ya. Al-qamis 20 dinar. Terus. Soalun akhar. ما شاء الله فهمتم هذا إن شاء الله. الآن ننتقل إلى المفردات أيها الإخوة. لدينا هنا المفردات. انظروا واستمعوا. المفردات العرض. انظر واستمع وأعد. نعم. انظر. لدينا هنا قميص. قميص. Kemeja ya. Nah, bentuk tunggalnya. Wahada qumsan, jama' ya qumsan, qumsanu. Nah, thumma thawbun. Hadhihi surah thawb. Thawbun sawa jubah tak? La. Nah, jubah. Thawbun. Nah, dan jamaknya adalah aswab. Anda enggak tahu kenapa harus 4 di sini. Nah, aswabun ya, karena 3 kan cukup seharusnya. Aswabun. Nah, kemudian yashtari. Yashtari ada fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Ishtara. Ishtara. Ishtara yashtari. Nah,
Baik, ba'dahu ikhwah selanjutnya. Ini angka 20. Kita sebut Ishruna. angka Arabnya ishrun, ya. Ishruna. Dan ini 50, khamsuna, ya. Khamsun. Wa hadha qismun. Masih ingat qismun ya? Qismun. Huna huna al-mushtari, ya. Al-mushtari. Nah, ada pertanyaan berkenaan dengan kosakata ini? Silakan. Ini soal Zat. Nah, tafadhal, ma huwa soal? Nol logatul Arabiyah ma? Sifrun. Sifrun. Naam, intadir ana sa'aktubu laka Sod ma sod atau ma sin? ma'as-sad. Sifrun. Sod. Naam, ma'as-sad. Hakaza الكتابة. أيوه. Oh. Sifrun. Jamil. هكذا. Ya. Sifr. Naam. Sifr. Farik. Salah, lah. Farik akhar. Farik kosong. Kosong. Kan tidak ada isi. Oh. Bukan nol ya. Iya. Nah, tapi kalau Nol sifrun ya, sifrun ya. ya, tapi kalau seandainya antum gunakan untuk bentuk majas, tidak masalah. Antum sebagai bilang misalnya antum mau bilang apa? Bentuk majas ini ya, bentuk majas. Antum mau bilang ucapan dia ini kosong, tidak ada bobotnya misalnya, tidak ada inti. Antum bisa bilang kalamuhu sifr, perkataannya Dalam sifr. Nah, dalam bentuk apa namanya majas. Sebagaimana doa Nabi Zakaria, bila beliau bilang wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su. Ada yang masih melanjutkan? Washta'ala syaiba. Kata-kata ishta'ala itu sebenarnya secara bahasa itu khusus untuk api, menyala-nyala artinya. Tapi di sini Nabi Zakaria, ya, melalui lisan Nabi Zakaria Allah berfirman seakan-akan uban yang menyala itu. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu Nabi Zakaria berdoa yang minta keturunan itu sudah beruban semua kepalanya. Banyak uban. Baik, soalun akhar yang lain. Sifr. Sifr ya. Nah, khalas fahimtum hadza? Masya Allah. Fahimtum hadza insyaallah. Nanti kita langsung masuk ke latihan ya. Latihannya seperti biasa. Tadrib ajib bina'am au bila. Antum taqulun na'am au la. Tapi kita latihan ketika antum mengucapkan la, sahih madza? Yang benarnya bagaimana tahu? Baik, kita mulai dari siapa ini seharusnya ini? Al-Ustaz Jumatur Rahim lah. Tafadhal ya Al-Ustaz Jumatur Rahim. As-su'al awal. Yuridul mushtari qamisan wahid. La. La, limaza? Yuridu anwa'il qamis. Anwa'al qamis. La anta mutaakkid? Naam. Dia pengen banyak baju? Satu dong. Naam, as-sahih wahid. Wahid. Naam, wahid faqat. Astagfirullah. هذه الجملة صحيحة. يريد المشتري قميصا واحدة؟ نعم. نعم. فهمت أستاذ جماعة الرحيم؟ إن شاء الله. جزاك الله. السؤال الثاني الأستاذ كسومة تفضل. الثاني يريد قميصا أبيض. لا أستاذ. الصحيح يريد قميصا أزرق. أحسن، هذا الجواب صحيح. السؤال الثالث الأستاذ سيد تفضل. Al-qamisu bisalasina dinaron. La. ماذا؟ Al-qamisu bi ishrina dinaron. أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح. نعم. السؤال الرابع الأستاذ ريادي تفضل. اشترى المشتري ثلاثة أثواب. لا
لا الصحيح كيف؟ اشترى المشتري الثوبا. نعم ثوبا ثوبا واحدا. ثوبا واحدا. نعم ثوبا واحدا. أحسن جميل. الأستاذ جمعة الرحيم تفضل السؤال الخامس. Aswabul bisalasina riyal. Khata. الصحيح Bisalasina dinar. نعم ب30 Dinar. دينار. جميل أحسن. نعم طيب السؤال السادس الأستاذ كوسوما تفضل. سادس اشترى ثوبا أزرق. لا أستاذ. والصحيح صحيح اشترى ثوبا أبيض. ثوبا أبيض. أحسن. السؤال السابع الأستاذ سجد تفضل. هذا الحوار بين البائع والمشتري. لا. الصحيح بين البائع والمشتري. أحسن. المشترية ما معنى مشترية أستاذ سجد؟ مؤنث يا. أحسنت جميل جدا. نعم طيب الأستاذ يادي السؤال الثامن. يريد البائع 50 دينارا. نعم. نعم يريد البائع 50 دينارا. هذا صحيح. طيب هل هناك تدريب آخر؟ هنا يا إخوة itu saja untuk latihan. Nah, kita coba latihan yang kedua di sini ya. Karena ini kita sudah di dialog ketiga. Biasanya habis dialog ketiga itu banyak latihan. Nah, karena kita masih ada waktu dan sekaligus untuk murojaah kembali ya apa kosakata yang sudah kita ambil, maka kita masuk ke latihan yang kedua ini. Nah, perhatikan ikhwah. At-tadribus tsani sil. Ma makna sil? Silang. Hubungkan. Hubungkan. Hubungkan atau silangkan. Sahih. Baina. Ma makna baina? Hubungkan dan silangkan. Di antara. Di antara. Di antara. Nah, hubungkan Ustaz Jamatul Rahim. Nah, hubungkanlah antara juz'ai. Juz'ai di sini artinya dua bagian. Juz'ai. At-ta'bir awalan ya. Hubungkanlah antara dua bagian ungkapan. At-ta'bir ungkapan awalan pertama-tama. Jadi ada dua perintah di sini. Pertama-tama kita hubungkan antara dua ungkapan, antara ini dan ini kita hubungkan mana yang cocok. Ya, ini acak ya sifatnya. Bagian yang ini dengan ini kita hubungkan. Kemudian sil hubungkan bainat ta'bir antara ungkapan was-surah al-munasibah dan gambar yang sesuai. Paham tuh? Paham insyaallah. Insyaallah. Siapa yang belum paham? Man lam yafham? Baik. Kay yakuna al-amru wadihan, ana akan kasih hadhihi surah al-ula wa hadhihi surah al-thaniyah wa hadhihi surah al-thalithah. انتظروا لحظة. وهذه السورة الرابعة وهذه السورة الخامسة. الآن نبدأ منك يا الأستاذ كسومة. يبدو أنك فهمت هذا فهما جيدا. طيب طبقوا بيض. طبقوا بيض. إذن أين طبقوا بيض؟ انتظروا. نعم هذا صح. طبقوا نعم. بيض. أين الصورة؟ الصورة واحد أستاذ. الأولى. نعم. نعم الصورة الأولى. أحسن هذا هو. جميل. الآن الأستاذ جمعة الرحيم تفضل. اسمه ثاني. لا. Qismu. اسم آخر. Sebentar. Anak kecilkan dulu gambarnya supaya agak mudah di ini mencakup semuanya ya. Nah silakan. Qismu mana? Qismu macam kan? Tidak, qismu bagian. Bagian. Nah. Macam bagian.
Qismu milhun Arabi Yaradah Qumsan Ahsan. Qismu Qumsan al-qumsan. Naam. Ma mana qismu al-qumsan ya Ustaz Jum'atul Rahim? Qumsan macam-macam itu kamis. Naam. Qismu apa dah qismu? Qismu bagian. Bagian. Taib, aina surah? Surah As-Sani. Naam. As-surah as-saniyatu. جميل أحسنت. نعم الأستاذ سيجيت الآن تفضل أستاذ سيجيت السؤال الثالث. Al-Mu'jam. Qiraah ya? المعجم القراءة لا. Mu'jam itu ما معنى؟ kamus kan? نعم Mu'jam itu kamus ya? صحيح. Mu'jam al-Arabi. المعجم العربي هذا الصحيح. أين الصورة؟ Berapa nih? Yang ke-4 ya? Saya Sorry, yang kelima kayak yang terakhir. dengan kesadaran penuh seharusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima home. Yang Yang kelima kelima. tak? Baik. Yang kelima apa tulisannya di sini? Apa sih itu? Oh, al-qiraah bukan. Aina? Nggak ada. Tidak ada? Ada di sini. Oh, yang keempat ya? Nah. Yang keempat. Ya, yang keempat al-mu'jam al-arabi fi surah ar-rabi'ah. Ya, nah. Baik. Al-Ustaz man hada? Al-Ustaz Yadi. Sayyadi sekarang. Silakan. Ulbatu milhin. Ulbatu milhin. Ma mana ulbatu milhin? Terjem ila al-Indonesia. Setoples garam, sebotol garam. Sebotol garam. Aina surah? Ulbatu milhin suratul as-salisah. Naam, as-surah as-salisah. Naam, amma al-akhir, adapun yang terakhir, insyaallah tidak perlu lagi karena kita ada kitabul qiraah, maka pasangannya adalah ini dan gambarnya adalah ini, kitabu al-qiraati. Naam. Thayyib ayyuhal ikhwah. Adapun ini sudah masuk ke kosakata tambahan. Ya, ini silakan diingat-ingat lagi. Abyad, kemudian aswad, akhdar, ahmar, asfar, dan azraq. Nah, silakan. Ini biru apa nih? Hijau. Hijau begini tuh. Nah, tentunya ini untuk pemakaian muzakkar ya. Kalau pemakaian muannas beda lagi. Misalnya kita mau bilang mobil putih, kita tidak bisa bilang sayyarah abyad. Mobil putih bukan sayyarah abyad, tapi sayyarah bayda'u. Abyad, abyadu, bayda'u. Aswadu, sauda'u. Akhdaru, khadra'u. Ahmaru, hamra'u. Asfaru, safra'u. Azraqu, zarqa'u. Itu untuk muannas. Jadi kalau seandainya beda, antum bilang peci hitam, antum mau bilang peci hitam. Peci kan bahasa Arabnya qalansuah. Qalansuah. Antum bilang peci hitam sama pena hitam. Pena hitam bahasa Arabnya qalamun aswad. Kalau peci hitam qalansuatun sauda. Nah, gunakan kata-kata saudaun. Seperti itu ikhwana. Baik. Terakhir ikhwah kita ambil sebelum kita ini untuk ngetes. Insya Allah sudah hafal belum warna-warna ini? Iya, abyad, aswad. Akhdar hijau begini ya. Nah, akhdar hijau. Ahmar. Asfar, azraq. Nah, sudah hafal? Insya Allah. Insya Allah. Kita ambil latihan terakhir, habis itu kita akhiri insya Allah.
Nah, langsung saja di sini Ana tunjuk gambarnya dan antum sebutkan warnanya ya. Nah, Ana akan mulai dari Al-Ustaz Yadi dulu lah. Al-Ustaz Yadi, hadhihi surah apa nih? Azraqus. Hadhihi azraq. Jamil. Nah, hada khalas. Selanjutnya Al-Ustaz Sigit. Hadhihi Asfar. Aswar. jamil. Al-Ustaz Kusuma Hadar. akhdar. Al-Ustaz Jumatul Rahim Ahmar. ahmar. Al-Ustaz Yadi. Abyad. إذا Al-Ustaz Sigit. Hah? Al-Ustaz Sigit, tafadhal. As-surah al-akhirah. Mana sih yang terakhir? Oh, ini Aswad. Nah, Aswad. Tidak kelihatan Nggak ya? kelihatan gambar. Masya Allah. Baik. Oh, kelihatan. Adapun ini sama saja, jadi hanya menunjukkan dari latihan-latihannya beserta dengan warna-warnanya, sama saja. Nah, baik ikhwah, kita sudah menyelesaikan untuk dialog yang ketiga, plus latihan-latihannya, bahkan ada latihan tambahan juga. Dengan begini kita sudah menyelesaikan materi untuk at-tasawwuq ya. Adapun untuk malam besok insyaallah taala kita memasuki judul baru atau mungkin nanti kita singgah di latihan karena biasanya ada latihannya dulu. Latihan ya seperti biasa yang telah kita. Nah. Baik, ikhwan, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tafadhal. Huna ma hadza ma farq Ustaz. Huna di sini, hadza ini. Oh, Paham tak? Kalau huna itu menunjukkan tempat. Tapi kalau hadza itu dia ismul isyarah namanya. Isim yang digunakan untuk menunjuk. Terutama yang dekat itu hadza, kita gunakan hadza. paham, Ustaz. Nah, soal akhir. طيب أليس هناك سؤال؟ طيب إذا كان ليس هناك سؤال أنا أكتفي بهذا القدر وأنا أقول لكم جميعا جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم زادكم الله حرصا على تعلم اللغة العربية ونفع الله بكم الأمة الإسلامية ويسر الله أمركم ووفقكم الله في دراسة اللغة العربية يا الإخوة آمين يا رب العالمين. نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.